मर गेल छाती फुट गेल कस्तो साह्रो खोकी आएको मलाई हाई इतिशा किन गाइरहेको थियौ you'll find out it's like you know why I'm singing Hi Bhrikuti so इतिशा मलाई अस्ति हैन एउटा अस्ति हामी एउटा क्विज नाइटमा गएको थियौँ एउटा केटा just comes up to me it's like hi Bartika I'm like I wish I was Bartika भने मैले अनि are you sure yes of course I'm sure I'm not Bartika I'm Bhrikuti Rai भने तर आज हामीसँग यहाँ साच्चै Bartika हुनुहुन्छ so hi Bartika in real life Hello ladies how are you I'm alright सरी एका बिहान हामीले तपाईलाई उठायौँ यसरी अनि कहाँ टाढाबाट तपाई आउनुभयो नजिक आउनुभयो Sorry, I couldn't help it. Fangirl moment. But in all honesty, we've talked about Bartika so many times on our podcast, and we're so excited to have her with us. Thank you so much, Bartika. Thank you so much. मैले पनि सुनेको छु हजुरको पडकास्ट एकदम धेरै तर अझै पनि बजेर बजे भन्ने हजुरको प्रोजेक्ट भन्दा पनि मैले इन रियल लाइफ चाहिँ हजुर दुईजनालाई नै आई रियली लुक अप टु यु गाइज एज हुन्छ नि अब representation in the whatever field that you are at. You guys know my personal life, I'm always reaching out to you guys for help, so it's great to be here. Oh God, thank you. What to do, Bartika? So Bartika, we have to like acknowledge the fact that we know Bartika not just about, we'll go to her persona as like this amazing singer-songwriter who has pretty much, in many ways changed the music scene in Nepal, at least from our perspective, I know. But I know that Bhrikuti has been trying very, very hard to establish a familial relationship with Bartika. मैले चाहिँ Bartikaलाई like बच्चैदेखि चिनेको रे मेरो बहिनीको साथी. So there are a lot of like के भन्ने connections. So Bartika, before she became Bartika, the singer-songwriter that we know, well, Bartikaको talent यस्तो like हेर्ने बित्तिकै spot गरिसकेको थियो बुझ्यौ. This was I think in 2011-12 हामी एउटा 2011 म्यागजिनमा काम गर्थ्यौँ. I was like, oh Bartika Rai, oh गीत गाउँछ, लेख्छ. I was like, Bartika, we have to have like some केही त हामीले गर्नु पर्यो कि हामी मलाई यो महिला यो Bartika राईसँग मलाई पारिवारिक सम्बन्ध गाँस्नु मन थियो मैले त्यति बेला भनेको थिएँ Bartika, you have a kid, I have a kid, we'll get the kids married and then we become Samdhini. So since then I've been referring to her as Samdhini. That is very, very true. Yes. That was day one that I met Bhrikuti in the office and I was sitting in a computer working on some project and then she saw me like our eyes locked together. And then she literally was like a few सानो conversation later she was like बनी तिमीलाई सम्धिनी भन्न म तिमीलाई सम्धिनी भन्छु so Bartika is my सम्धिनी yo so Bartika को first ले बिम्बा आकाशको गीतहरु रिलिज गर्न थालेपछि अब obviously it became like huge अनि Facebook मा अनि मैले बधाई छ सम्धिनी I'm so proud of my सम्धिनी भनेर सम्धिनी हजुर भन्दै अनि मेरो एउटा साथी who was a reporter at BBC at that time was trying to get in touch with her and she was like Bhrikuti, what's your deal with Samdhini? What do you like, why are you calling her Samdhini? Can you please put me in touch with your Samdhini? I was like, sure. And Bartika interview slice. So yeah. So Bartika, how long are you in Nepal for? I'm actually here until April Espali. कहिले आएको रे? December end. Wow, so you're doing like a lot of concerts, yes, a lot of gigs, I know. कस्तो भइरहेछ? एकदम incredibly एकदम दामी भइरहेछ यसपालि चाहिँ also from the technical end of things तर also the energy, the human contact चाहिँ एकदमै नै endearing, अलिकति out of body के भयो like am I here खालको पनि भइरहेछ 2018 भन्दा एकदमै नै better पनि भइरहेछ because म 2018 मा चाहिँ खासमा मलाई थाहै थिएन क्या त्यो मेरो expectation like I did not know that audienceहरु त्यस्तो छ भनेर चाहिँ म डर लागिरहेको थियो त्यति बेला प्लस हाम्रो टेक्निकली पनि हामी त्यस्तो हुन्छ नि satisfying भएको थिएन तर यसपालि चाहिँ it's all going great all सानो शोजहरु पनि एकदम राम्रो भइरहेछ मेन चाहिँ त्यो कनेक्ट नै अनि writing workshops पनि गर्न आइरहेछ actually songwriting workshops. Yeah, that was something I saw. Yeah. Is it the first time you're doing something like it's that? It's actually the first time I'm conducting a songwriting workshop. There was there's been a lot of interest in people sharing their writings with me. And I'm not editor, खाल त्यस्तो के पनि होइन कहिले गरेको पनि छैन
But a writing workshop in 2011 that I actually took with Muna Didi, who's fantastic. Until I was working with magazines. And ECS ma काम गरिरहेको थिएँ अनि त्यतिबेला ECS ले नै युजिना दिदी हाम्रो एडिटर हुनुहुन्थ्यो. Another fantastic badass Katie, and she was the editor. And उहाँले चाहिँ मलाई साइन गर्नु भएको थियो अनि मुना दिदीसँग त्यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ it was only 3 days long, but it really opened me up and redirected my whole writing game plan. So and I'm hoping that we can all get together people who've been writing things and just some kind of redirection about your life the change गर्न सक्दैन उनीहरुको के पनि मैले गर्न पनि सक्दिन, but अलिकति redirection would be I think really great and मलाई पनि help हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई conduct गरेर because त्यो गर्नु आँटिरहेछु. Yeah, writing workshops, like I highly recommend them. So because sometimes you get very trapped in your own writing style and you can't look beyond what you're used to writing. So workshop always help you to kind of get out of your comfort zone. So do you have how can people already applied? Have they already been? No, we're actually only sending out proposals right now because I wanted to be free to the people applying. I also don't want to be doing it for free. Of course not. Because as an artist, I did that a lot. 10 years ago, 8 years ago, 7 years ago, I did a lot of free shows and everything. When I started understanding the economics of things, accounting particle, my major and also business administration, finance and economics are my minors. So when I started understanding the economics of things, it just did not make sense for artists to not be able to pay their bills and then suddenly one day kill themselves because they're financially depressed. So we're trying to make it possible to be an independent project. And a proposal send out data reveal so that people interested can start working on their writings the main कुरा चाहिँ actually it's to get out of the comfort zone किनभने अहिले मैले कस्तो so I'm doing this project Bartika Eam Rai भन्ने मैले project गरेँ which was actually started as a coping mechanism for myself with life because I was so isolated and एकदम displaced and it started as a project and I felt very vulnerable blah 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 and त्यसपछि release नगर्ने भनेको तर भयो अनि यस्तो भयो everything happened अनि अब तर यो projectमा चाहिँ अब people already built their image in their head about Bartika Eam Rai. And it's actually a project that I'm doing, the songs are go. And I'm not always Bartika Eam Rai because I'm just Bartika as a person. And stagnation I really need to play with my medium, but I also really need workshops. They're not in places of anonymity and also in places where people are not idolizing me or because I understand where it comes from because my single songwriters I'm so connected to them and I've listened to them in really dark places and when I listen to them I'm like because I go back I'm transported back to that place and stagnate so I wanted to do something different especially. Yeah, that sounds really cool and also important, I think. Yeah. Because you talked briefly about the economics of, music making. Can you talk a little bit about like I was part of one of your shows in the US, Deha Ra Aatma. So how far has that come along? Are you still planning to do some of the shows here in Nepal and why did you start that in the first place? Deha Ra Aatma, it's a concept show that I wanted to do like 2018 ma gareko January ma मलाई कस्तो भइरा थियो अनि त्यतिबेला भर्खरै I was starting to kind of really face the truth of coming back home कि त्यहाँ बस्ने त्यो चाहिँ मेरो एकदमै त्यो बेलामा स्टार्ट भइरा थियो त्यो क्वेशन हैन अब फर्स्ट म 2012 मा स्कुल जानको लागि गए अनि त्यतिबेला people were like त फर्किन्छस् यहाँ त it's too soon to say म फर्किँदैन म गएकै छुइन हैन त्यहाँ गएँ अनि I had 4 years to finish my bachelor's and everything त्यो भर्नु हुँदै थियो त्यतिबेलासम्म पनि I really don't have to face the question of त फर्किँदैनस् अनि त्यसपछि त्यो स्टाटसहरुको कुरा हुन्छ स्टुडेन्ट भएपछि so many things that we don't talk about and we just pressurize the person to अब हाम्रो society it's so funny like people are leaving to go at the airport बाट and the parents are really like ल अब त्यही जा त्यही बस अनि भाइलाई पनि तान बहिनीलाई पनि तान हामीलाई पनि तान so हामी त्यसै सोसाइटीमा चाहिँ हुर्किरहेछौँ हैन but 2018 मा I started to really have to deal with हुन्छ नि the decision of के गर्ने भनेर अब के गर्न सकिन्छ like how is it possible to really live a life
अलिकति स्ट्यान्डर्ड अफ क्वालिटी भएको वाला अब मेरो आमालाई कस्तो हेल्प गर्ने ब्ला 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 अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई आई वाज स्टार्टिङ टु डु सम सोज अनि मलाई चाहिँ यस्तो ह्याप्पी चाहिँ थिइनँ क्या बिकज आई वाज डुइङ सोज इन अमेरिका अनि हाम्रो नेपाली क्राउडहरू राम्रो हुनुहुन्छ बट दे आर नट रेडी फर सिङ्गर सङ राइटर म्युजिक यट अनि इट वाज एकदमै न्यू फर देम अनि ब्यान्डहरू चाहिने अनि वाट एभर अनि एकदमै इट वाज नट द काइन्ड अफ सोज द्याट आई वान्टेड बी प्लेइङ एट अनि त्यसपछि मैले सोचिरहेको थिएँ आई रियली वान्टेड टु डु इन्टिमेट सेट्स वेयर पिपल आर जस्ट सिटिङ स्टिल एन्ड लिसनिङ टु द set अनि मैले त्यस्तो चाहिँ देह र आत्मा स्टार्ट चाहिँ गरेको इट्स अ क्लोज्ड सेट अफ लाइक 75 to 90 people and just sitting there where singer songwriters come and it's for the singer songwriters आएर अनि they explain the process of the song making and it's like 6 to 8 songs play गर्ने अनि त्यसपछि where people are just quiet and not really हुन्छ नि rowdy and stuff अनि no like bar sound like cocktail mixer sounds or nabhako grill ko sound or nabhako because every time we partner with a venue we have to give them the bar sales we have to give them the food sales and people not eating I may be drinking and they're bringing their own beverage and stuff like that अनि तर production चाहिँ सबै हामीले आफै गर्नुपर्ने खालके so Deha Ra Aatma चाहिँ किन भन्दा goes back to the poem of that we studied in class 9 and class 9 मा पढ्दा चाहिँ I was भानुभक्तको पोएम हो जस्तो लाग्यो मलाई बट क्लास 9 मा पढ्दा चाहिँ हामी we were so like you know त्यो व्याख्या गरेर यत्रो लामो आउँछ नि विवेचनात्मक we were so frustrated we were like why we have to read this pretty complex it was very put complex out for a 15-year-old and our teachers I think they were not able to explain a lot but I think it was wonderful that they put it for a 15-year-old because it talks about death it talks about body being like a borrowed shell and everything and like we don't want to talk about that when we're 15 years old like we just our body's changing and things are happening at home and we don't want to talk to our friends like we don't like we're just figuring things out like we will for the rest of our life it's just beginning तर देह र आत्मा चाहिँ मलाई कस्तो स्टक भइरहेको थियो क्या हेडमा बिकज एज आई ग्रो ओल्डर आई अलवेज लाइक वन्डर्ड लाइक त्यो पोएम किन क्लास 9 मा राखेको थियो त्यो पोएम के थियो अब मैले त रटेर गएको थिएँ होइन तर आई वाज एक्चुअली म नेपालीमा राम्रो थिएँ तर त्यो विवेचनात्मक चाहिँ रटेर जाने क्या अब थाहा हुन्छ क्या होइन 3-4वटा क्वेसन आउँछ यो त देह र आत्मा त आउँछ क्या अब त्यो त होइन अनि त्यसरी रटेर गएको बट इट्स जस्ट लाइक मेरो पुरा मेमोरीमा एकदम बसिरहेको थियो क्या त्यो देह र आत्मा अनि सो आई वाज लाइक मैले त यो सो आई हेभ लाइक अ वर्ड ब्याङ्क हुन्छ होइन मसँग अनि आई किप सम फ्रेजेस एन्ड वर्ड्स लाइक त्यसरी नै मैले बिम्बाकाश पनि राखेको थिएँ बिकज इट वाज एक्चुली मेन्ट टु बी यो इरिनाको एउटा एक्जिबिसन थियो क्या त्यसको लागि खासमा आमाजीले सोध्नु गएको हो अनि त्यसपछि त त्यसको पनि लामो स्टोरी छ पछि फो लेट होइन बट अनि देह र आत्मा पनि मेरो हेडमा थियो आई वाज लाइक आई सुड डु लाइक अ फोटो प्रोजेक्ट कि त हुन्छ नि समथिङ सङ कि त समथिङ भनेर अनि त्यति बेला चाहिँ वान आई वाज लाइक आम गन स्टार्ट एन इन्टिमेट सेट त्यति बेला 2018 सम्म चाहिँ आई ह्याड इनफ रिच इन द सिन that I could do that. I could bring the singer-songwriters from the back end and front end, but I could bring 75 to 90 people to a show. Titi se mero reach थियो, so I was like, I'm going to start this set. So त्यो चाहिँ अब I didn't know if I was going to stay there, I was going to come back, whatever. But I was like, wherever I go, I'm like, in a way, I was also like, maybe this is my last year in New York. Like maybe I'm going to go back home. होइन त्यो पनि decision भइरहेको थियो तर so I was like, you know, wherever I go. Mobility boy bane, you know, I'm going to do this wherever I go until I die so that it's like, you know, it's kind of like documentation in my own part and also the fact to celebrate that I'm a singer-songwriter scene kosto cha aile and how it's going to change over the course of time. त्यो पनि खासमा आर्काइभ गर्नुको लागि हो बिकज एक्चुली मैले एउटा भिडियो होइन डकुमेन्ट्री पनि हेरेको थिएँ नेटफ्लिक्समा थियो ग्रिनविच भिलेज हो कि समथिङ भन्ने अनि अल बब डिलनहरू सबै प्याटी स्मिथहरू when they were hanging out in New York and just starting to write songs and they were playing अनि त्यो हाम्रो ठ्याक्कै अहिलेको नेपाली सिङ्गर सङराइटर सिन जस्तै नै थियो क्या अनि आई वाज भेरी इन्सपायर्ड अल्सो त्यसबाट अनि डकुमेन्ट्री बनाउने त मसँग त्यस्तो औकात थिएन अनि सो आई वाज लाइक आम जस्ट गन स्टार्ट विथ सेट सो त्यसरी गरेको हो अति नै लामो स्टोरी भयो बट द्याट्स द ट्रुथ अफ इट अनि अहिले मैले गर्नु आँटेको छु मार्चमा काठमाडौँमा फर द फर्स्ट टाइम बिकज आई डु हेभ कन्ट्याक्ट्स विथ सम इन्क्रेडिबल back end people and I just actually visited some rundown artist studio spaces in Kathmandu so we're gonna do it in March. Okay, that's great. Good luck. Yes. Yeah. So Bartika, I just want to go back to the persona ko kura timle Bartika Eam Rai is a project bhanera bhanyo ni ta haina and then to connect it to this idea of like body, whether a whole body or a whole spirit even exists because you know you're an accountant, a professional, you know you are an accountant.
then you're the sort of a singer-songwriter, you are Bartika Eam Rai, but then you're Bartika, you are, a daughter, you are, sister, you're representing, a lot of people also take you as a representative for sort of a certain ethnic community also, So you sabai different sides or identities, bhanau na, त्यसलाई like कसरी तिमीले juggle गर्छौ? Do you try to reconcile them all, or do you feel like you are a certain persona in one situation? कसरी हुन्छ त्यो? म चाहिँ अति नै आइडेन्टिटी क्राइसिस मलाई अति नै हुन्छ दी. I deal with it a lot अनि मलाई I also am not very good at it. तर म compartmentalize गर्नमा चाहिँ somehow I'm pretty good at it. I think I did it from a long time ago जस्तो लाग्यो, मलाई थाहा छैन. तर I think it also kind of got better with post brand contour when मैले 2टा gap year लिएको थिएँ अनि I had like 8 jobs at the same time. Yeah, I remember when Bartika we used to That's when I met Bhrikuti actually, because I was working at a magazine with her at the same time. So त्यति बेला पनि I was kind of compartmentalizing my life and still balancing it out. And I was always motivated to do music and write. But I was always certain in a way that, I mean, I don't know, it sounds pessimistic, but it is, I think, realistic that I didn't think that it was going to make me financially wasn't good and independent anymore. I say, your financial anxiety is like, ever since I was a kid. And I was like, if I grow up, like, so when I grow up, I do not want this financial anxiety. This is the last, like, I don't want billionaire, trillionaire, ko pani sapana haina. A boy भने no worries. Don't forget us there. Yeah, no worries there. But I mean, at least at a financial level of independence and no anxiety with finance would let me concentrate on other things. Yeah. I started doing various other things. तर मलाई यो identity crisis चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ. Compartmentalize गर्न सक्छु. तर when I'm on my tour, त्यसैले म चाहिँ like bulks ma garchu kya. Like it's like, okay, now 1 month I'm going to Nepal. And dung Bartika Eam Rai, and then I go back to where I live. I live in New York ma, and this which I live in proper isolation, no socializing, nothing. And I go 9 to 5 job, come back home, and I'm just there in total isolation. I don't like to socialize. And shows pipe, and of course I'm very grateful for all the work that I get. Ma garchu. तर त्यति बेला ठ्याक्क जाँदाखेरि त्यो 3 days I'm Bartika Eam Rai, and then again I'm just Bartika. So I'm just like, to compartmentalize, it's pretty always I'm better at that. तर यो ethnic community को main कुरा चाहिँ मलाई, I actually was not very यो चाहिँ मेरो एकदम new addition हो. Like 2018 तिर मलाई I started wondering about it, because 2018 ma, like I said, I was dealing with a lot of questions about coming back home, staying there and everything. And I did not know that हुन्छ नि, म ready पनि थिएन त्यसको लागि. But मलाई चाहिँ त्यति बेला कस्तो त्यो सिस्टमको एगोनीले गर्दा सिस्टमसँग रिस उठेर मलाई चाहिँ कस्तो अब, you know how you sometimes realize how tiny you are and you're not in the universal scope of things. अब त्यो युनिभर्स ठुलो छ, म tiny dot हो and stars nothing, त्यो कुरा लाइक त्यस्तो हुन्छ नि. त्यस्तो कुरा भन्दा पनि यो सिस्टम चाहिँ यस्तो छ अनि मलाई चाहिँ यस्तो एलिनेट गरेर एक्लै बनाइदिएको छ अनि किन यस्तो भयो भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ I was like, मेरो एथनिक कम्युनिटीको कुरा पनि it was a major one. 2012 मा जाँदाखेरि चाहिँ I realized how small Nepal is. किन हामीलाई सानोमा त पुरा नेपाल patriotic हाम्रो सबै सिलेबसहरू त्यस्तो हुन्छ नि त. अनि all of us have यस्तो burning patriotism for what? Like हुन्छ नि त्यस्तो मलाई भइरहेको थियो 2012 मा जाँदा चाहिँ. अनि त्यसपछि म चाहिँ फेरि अति नै patriotic क्या. I don't know, my mother raised me. You have no idea. You took a Nepali flag to तिम्रो रुममा? I never took a Nepali flag हैन. तर क्लास 9 मा 9 हैन 11 मा हामी तिङला सोलुखुम्बुमा एउटा प्रोजेक्ट गर्नु गइरहेको थियौँ हैन, लाइब्रेरीको प्रोजेक्ट जुन एकदम फेमस थियो त्यति बेला. But I don't know what this complex is with us people, us privileged people, to go to underprivileged communities and show them how to live. I don't know what this complex is हैन. अब तर kids हुँदाखेरि it was also an eye opener. तर somehow this privileged group of people have a complex to go to underprivileged communities for 3 days and then teach them how to live and then make a documentary and then show it to the world. But like, really they use it to put it on their CV and apply for. I don't know what that was. तर म पनि त्यस्तोमा गएको थिएँ A1 मा. तर तिङलामा हाम्रो प्रोजेक्ट थियो अनि तर स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ हेल्पै हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ हैन. तर पनि एउटा वेमा तर अनि त्यही गरेर थियो. अनि we had chartered a plane हैन to take all the supplies. अब त्यो सबै हामीले प्रपोजल गरेर पैसाहरू सबै फन्ड रेज गरेर हैन. अनि we were in the domestic airport. 2 दिन भइसक्यो प्लेनै उडेको छैन. I think it was Lukla or Faplu, the craziest airport in the world. Luklaमा उड्नु पर्ने थियो. 2 दिन भइसक्यो उडेको छैन. अनि I'm seeing people there. अब हामी त हुन्छ नि
स्न्याकहरू लिएर आइरहेछ अब वी आर द प्रिभिलेज ग्याङ अफ पिपल हु आर गोइङ देयर हुन्छ नि अब ओर अब हामी त स्न्याकहरू लिएर साथीहरूसँग बसिरहेछौँ होइन 2 दिन भइसक्यो घर गयो फेरि आयो घर गयो वी जस्ट कम्प्लेनिङ हुन्छ नि आज पनि उठेन अनि त्यहाँ मान्छेहरू हु एक्चुली वर फ्रम सोलुखुम्बु पिपल हु वर लाइक हुन्छ नि लिभिङ ह्युमन हुन्छ नि ब्रिदिङ ह्युमन बिङ्स दे आर स्लिपिङ अन पाइल्स अफ इच अदर क्या बिकज उनीहरूको प्लेन उडेको छैन बिकज दे निड टु गेट होम एभ्री डे इन काठमाडौँ इज गोइङ टु कस्ट देम त्यहाँ कुनामा सुतिरहेछ मान्छेहरू क्या हुन्छ नि एभ्री डे बिकज दे क्यान गो होम म त त्यति बेला क्लास 9मा त्यो हेरेर हाम्रो कन्ट्रीले किन डोमेस्टिक एयरपोर्ट यस्तो बनाएको भनेर रुइरहेको थिएँ ल क्लास 11 अगेन त्यस्तो थियो क्या म त्यस्तो पेट्रियोटिक खालको होइन लाइक हाम्रो नेपाललाई किन यस्तो भयो त्यस्तो थियो वाइ आई डोन्ट नो आई वाज लाइक द्याट अनि म त बसेर माई फ्रेन्ड्स वर अल लाफिङ होइन आम लाइक जस्ट क्राइङ लाइक अभिरुचि अफिस देयर होइन सी इज लाफिङ एट मी आई एम क्राइङ देयर अनि त्यस्तो खालको पेट्रियोटिजम 2012मा जाँदा त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ अझै म पेट्रियोटिक भइरहेको थिएँ बिकज आई रियली वान्टेड गो होम अनि होम त अब मेरो दिमागमा नेपाल थियो नि त होइन अनि त्यसपछि चाहिँ 2018मा जाँदा नेपालसँग रिस पनि उठिरहेको थिएँ म 2012मा अनि फेरि 2018मा जाँदा चाहिँ आई वाज सो थ्याङ्कफुल फर नेपाल क्या फेरि बिकज देन त्यो होल पेपरहरूको कुरा आइरहेको थियो नि त सो एटलिस्ट म त नेपालबाट भएर आई ह्याड माई डकुमेन्टेसन द्याट आई वाज फ्रम नेपाल मलाई आई स्टार्ट मिटिङ अल दिस टिबेटन फ्रेन्ड्स हुबर हुन्छ नि कसैको के भएको थियो कसैको के भएको थियो अनि सो मेनी पिपल अल्सो हुवर अलरेडी मेस्ड अप देयर स्ट्याटस एन्ड दे वर जस्ट 23 years old and I was like why would you do this तर I cannot ask them that because उनीहरूको लाइफमा के पर्छ मलाई के थाहा होइन बट 2018मा त्यस्तो भएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सिस्टमले मलाई यस्तो टाइनी बनाएँ भन्दाखेरि चाहिँ देन आई स्टार्ट रियलाइजिङ इट अल्सो हेज टु डु द्याट म त राई हो हुन्छ नि एन्ड देन त्यो एथनिक कम्युनिटीको कुराहरू चाहिँ त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्ट आस्किङ क्वेसन्स अनि मेरो आमाजीलाई मेरो बाजीलाई यो चाहिँ म अहिले पनि एउटा पोलिटिकल अवेकनिङमै छु होइन आइ इन द भेरी मिडल अफ इट आई डोन्ट हेभ आन्सर्स मैले सबै आई डोन्ट इभन हेभ अल द क्वेसन्स तर यो आइडेन्टिटी क्वेसनले चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ एकदम ट्रिप गरिरहेछ दिस इज वाट आइसोलेटेड मी इन 2019 दिस इज वाइ आई रिलिज द इपी कल सिमाना विच इज एक्चुली माई मोस्ट रिसेन्ट इपी अनि पिपल आर लाइक त कस्तो देशभक्त भएछ आइम लाइक या इट हेज नथिङ टु डु विथ देशभक्ति आई डोन्ट नो इफ यु लिसन टु इट बट it's also I mean it's all in there in those songs that I don't want to be there like spelling it out to people either because it's just going to expose me as a person but it's a documentation an accurate documentation of what is happening in my identity crisis same as about where I come from and who I am and it's the same questions that you are asking about अस्ति तिमीले के भनेको थियौ नि हामी अस्ति एकैछिन जात्रामा भेट्दाखेरि you said something about education like generational वेमा चाहिँ राई कम्युनिटी अनि एजुकेसनको बारेमा तिमीले के भनेको थियौ लाइक सो मेरो बाजेजी actually just passed away कहिले भने जनवरीमा राइट बिफोर मेरो टुर स्टार्टेड मैले हिजो भर्खर त्यही कुरा गरेको थिएँ स्याटरडे द्याट्स फाइन स्याटरडे चाहिँ एउटा सो भइरहेको थियो अनि म चाहिँ त्यहाँ थिएँ माई मदर केप्ट टेक्स्टिङ मी लाइक नर्मली सी डज नट स्लिप अन्टिल आई गेट होम तर नर्मली आम लाइक 11मा आउँछु आमा देन सी स्टार्ट्स टेक्स्टिङ मी 11देखि क्या अनि त्यसपछि त्यति बेला 10देखि सी वाज टेक्स्टिङ मी सी इज लाइक कलिङ मी सी इज सो पिस्ड अफ विथ मी कहाँ छस् क्या अनि म सोमा छु एन्ड देन आई वेन्ट होम अनि बाजे चाहिँ एकदम बिरामी भइसक्नु भएको रहेछ अनि हामी चाहिँ गाईघाटमा बस्छौँ होइन उदयपुरमा इट्स मधेस लाहानबाट जानुपर्छ अनि बाजे एकदम बिरामी भइसक्नु भएको रहेछ अनि वी वेन्ट टु गाईघाट ओभरनाइट अनि बाजेजी पास अवे द फलोइङ मर्निङ होइन देयर वाज अ फ्युनरल अनि त्यसपछि सन्डे मर्निङ हि पास अवे मन्डे ट्युजडे वेन्सडे चोखेर थर्सडे आई गट इन द टुर भ्यान अनि फ्राइडेदेखि मेरो टुर थियो क्या अनि त्यस्तो चाहिँ भएको तर बाजेजीले चाहिँ यसपालि एक्चुली आई वान्टेड टु फिल्म हिम इज द रिजन वाइ आई वान्टेड अ लङ्गर ब्रेक बिकज यस्तो राम्रो स्टोरिज भन्नुहुन्थ्यो उहाँले अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट वान्स द्याट निड्स टु बी डकुमेन्टेड अनि मसँग चाहिँ फर द लास्ट फ्यु इयर्स आई बिन आस्किङ हिम अ लट अफ क्वेसन्स एन्ड रिकर्डिङ हिम not filming him because he did not want to be filmed at that time tara so he used to keep telling me every time golf गर्दाखेरि मलाई उहाँले जे सोधे पनि he would be like उहाँ like राईहरूलाई चाहिँ पढ्नु दिँदैन थियो even until he was 11 or 12 years old which is actually very fairly recent because he was 89 years old when he passed away so it's like a few years before. Yeah 70-75 years ago नै हामीलाई पढ्नु दिँदैन थियो so he was actually like उहाँहरूले पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ एकजना बाहुन हो कि छेत्री मान्छे थियो साथी थियो उहाँहरूको जस्तो फ्रेन्ड हुन्छ नि अनि उसले चाहिँ पढ्नु पाउँथ्यो अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ सबै कुराहरू एक्सचेन्ज गरेर एग्सहरू बोइल्ड एग्स युज होइन बोइल्ड एग्स चाहिँ पुरा
सेभ गरेर एक्सचेन्ज गर्नुहुन्थ्यो टु लर्न लाइक एन अल्फाबेट अर समथिङ क्या अनि त्यो पनि यस्तो बालुवामा सो युज टु अनि उहाँ चाहिँ एकदम उहाँको लाइफभरि एजुकेसनलाई एकदमै उहाँले प्रायोरिटाइज गर्नुहुन्थ्यो फोकस पुस गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो कुराहरू चाहिँ सानोमा मलाई कस्तो अल्छी लाग्थ्यो कि सुन्नुको लागि बिकज आमाजीले चाहिँ जहिले पनि डिनर टेबल कन्भर्सेसनमा आमाजीले बाजेको कुरा हि युज किप टकिङ अनि म त्यति बेला सुन्दिनँ थिएँ अनि त्यसैले अमेरिका गएर चाहिँ फर्स्ट मैले वान अफ द मोस्ट रिग्रेटेबल लाइक हुन्छ थिङ्स द्याट मलाई एकदम रिग्रेट गर्ने कुरा चाहिँ मैले किन बाजेको कुरा सुन्ने जस्तो लाग्थ्यो तर उहाँले चाहिँ त्यही भन्नुहुन्थ्यो पढ्नु पाउँदैन थियो पढ्नु दिँदैन थियो त्यसैले वान अफ द भेरी फ्यु अप्सन्स द्याट राईहरू ह्याड वाज टु गो इन टु द आर्मी बिकज अनि इट वाज अल्सो काइन्ड लाइक अ थिङ टु ट्रिक देम इन टु द आर्मी आई हेभ नथिङ अगेन्स्ट आर्मी है मेरो बाजे लौरे नै हो त्यस्तो केही पनि भनेको होइन मैले तर बिकज केही पनि अरू अप्सन्स थिएन सो उहाँहरूलाई चाहिँ सोझो अब मर्नु पठाउने भनौँ न होइन बिकज दे वर नट अलाउड टु स्टडी अनि उहाँले जहिले पनि उहाँले त्यो कुरा गर्नुहुन्थ्यो क्या अनि त्यसपछि सो युज टु टक अबाउट द्याट अ लट अनि द्याट रियली स्टार्टेड स्ट्राइकिङ मी अ लट यसपालि भेरी रिसेन्टली पनि बिकज आई वाज लाइक हामीलाई 70 इयर्स अगाडिसम्म पढ्नु दिएको थिएन भने लाइक मान्छेले एजुकेसनले नै फरवर्ड मुभ गर्नुपर्छ होइन अनि त्यो त एकदम फेली रिसेन्ट हो नि त सो हाम्रो त प्रब्लमहरू त स्टिल माइनसमा छ क्या वेयर नट इभन इन जिरो त्यसैले पनि अब हाम्रो त्यो जेनेरेसनल कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पनि मलाई हुन्छ नि एकदमै बदर पनि अनि के पनि अनि मेरो बाजे चाहिँ वाज अल्सो भेरी प्राउड अफ फ्याक्ट द्याट माई फादर वाज एक्चुली अ केमिस्ट्री लेक्चरर अनि त्यसपछि वाज लाइक एट द्याट टाइम मास्टर्स गर्ने मान्छेहरू चाहिँ माई फादर वाज वान अफ द फर्स्ट राइज टु डु द्याट अनि माई फादर पास्ट वेन ही वाज 50 अनि अहिले ही वुड हेभ बिन 65, 64 and so I was like one of the first rise to do masters was त्यो पनि त एकदमै रिसेन्ट भयो नि त सो त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई it's yeah one of the things that keeps bothering me and I cannot change it or anything but knowing that reality helps me to understand my position in the system like in the whole and how I should move forward it's at least information that I should know त्यही भनिरहेको थिएँ सो मलाई मैले नै सोधे भयो क्या तिमी पनि सोध न म सोचिरहेको छु होइन फेरि यस्तो पनि कुरा होइन कि हुन्छ नि राईहरू यस्तो त्यस्तो पनि होइन इट्स जस्ट हुन्छ नि वेयर डु वी कम फ्रम लाइक हामी कहाँबाट आयो के भइरहेको थियो हाम्रो बाजेहरूको टाइममा के भइरहेको थियो त्यो कुराहरू पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने चाहिँ मैले एकदमै रिसेन्टली म चाहिँ रियलाइज गरेँ द्याट्स ह्यापन टु मी अल्सो बिकज हामी पनि अब पार्ट अफ दि अब म पनि राई नै हो होइन अनि समाउ हाम्रो एजुकेसनले अथवा हाम्रोभन्दा एक जेनेरेसन अगाडिले दे वर एबल टु डु स्लाइटली बेटर त्यसले गर्दा लाइक दिस द कन्भर्सेसन आइभ ह्याड सो मेनी टाइम्स इज द्याट मलाई पनि until a couple of years ago this whole idea of why we need reservations in the government system, why it's important to talk about your identity. I felt privileged because मलाई भाषाको कुनै समस्या थिएन. I grew up in Biratnagar. The kind of access I had, whether it's education, work-wise, because my parents were educated. So त्यो मसँग आइपुग्दै पुगेन क्या. The concerns of the community didn't really affect me and I could not empathize आफ्नै communityसँग पनि. So I used to be like, why is it on? But त्यही खाले क्या हामी सबै नेपाली त हो. त्यही त दि मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो किनभने म पनि I come from a fairly like privileged position. Both my parents are educated and my babaji really pushed education on all of his kids and also me हैन. अनि म त fairly like मलाई त यस्तो political हुनै मन थिएन नि. मलाई त यस्तो हुन्छ भनेर सोचेकै थिएन. म त 29 मा त it was so uncool हुन्छ नि. मलाई साथीहरुसँग पनि बोल्नु लाज लाग्थ्यो यस्तो कुराको बारेमा you know because मलाई चाहिँ यो identityसँग associate गर्नै मन छैन because I want to be cool. I want to be like हामी नेपाली हो हुन्छ नि. I want to be like हामी सबै global citizen हो. I want to do this to big talk. तर मलाई त बध भयो नि त. In the हुन्छ नि of course हामी पनि मेरो बाजेजीहरू गाईघाट बस्नु भएको. गाईघाटमा उहाँले नै स्कुलहरू खोल्नु भएको रहेछ. पछि मैले बुझ्दाखेरि हैन because after his retirement from the army which was अलिक यङमै हुँदो रहेछ पहिला I don't know 30s मा भएको होला when he was in his 30s किनभने उहाँ he joined the army I think when he was 14 years old or something on 30s late 30s मा and he was already out and he used to do farming क्या अनि उहाँको नेपाली यस्तो स्पष्ट थियो अनि मलाई फेरि यो पोलिटिकल कुराहरूले बधै हुँदा I also asked him fairly recently actually अस्ति भर्खर मैले आएपछि I got to meet him which I'm very thankful for अनि मलाई सोचेको थिएँ
मलाई because I'm so bothered by these things, and the only people I can ask is my baji and amaji. Like I'm not going to like Bartika Eam Rai is kina Rai or kukura kare. You know, my mother was so pissed off with me because I kept asking these questions. मेरो आमाले चाहिँ किरातीहरुमा रिसर्च गर्नु भएको छ क्या, and she was like the Bartika Eam Rai भएर यस्तो जातीयताको कुरा गर्ने, यो जातीयताको कुरा नै होइन. This is about identity क्या. हुन्छ नि लास्टमा गएर हामीले कस्तो कुराहरुसँग आइडेन्टिफाई गर्छौं, हामी कहाँबाट आउँछौं, त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ हैन. अनि मैले बाजेलाई सोधेको थिएँ क्या, बाजे चाहिँ हजुर किन मेरो आमाजीले चाहिँ राई भाषा बोल्न आउँदैन, मलाई पापाजीलाई आउँथ्यो हैन. अनि फेरि बान्तोबाट चामलिङ भाषा डिफ्रेन्ट हुन्छ. हाम्रो पनि आउँदैन कसैलाई पनि बोल्न. हाम्रो गाउँको डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या भाषा. अनि इट्स लाइक आई थिङ्क भेरिएसन्स अफ द सेम थिङ तर डिफ्रेन्ट हुन्छ. मेरो आमाजी चामलिङ, मेरो पापाजी बान्तो. पापाजीले चाहिँ आउँथ्यो बोल्नु, अब हि पास्ट हो होइन. अब उहाँलाई गएर मैले सोध्ने कुरा भएन, आमाजीलाई भाषा आउँदैन. अनि मैले बाजीलाई सोधेको थिएँ क्या अस्ति, बाजी हजुर किन राई भाषा नसिकाउनु भएको छोराछोरीहरूलाई, अब त हरायो नि त त्यो त होइन, अब हामीले सिक्नु पाउँदैनौँ, हजुर सिकाउनु पर्थ्यो भनेर बाजीले सुन्नुभयो. फेरि बाजीले चाहिँ यस्तो राम्रो उहाँको एक्युट मेमोरी थियो क्या, उहाँले चाहिँ 50 years ago छिमेकीको छोराको नाम पनि थाहा हुन्थ्यो, एकचोटि चिया खानाको मान्छे त्यस्तो लाइक त्यसैले यस्तो ब्युटिफुल थियो क्या. लाइक मलाई फिल्म गर्नु मन थियो. एनिवे अनि उहाँले सुन्नुभयो त्यो कम्युनिटीमा त्यति बेला उहाँले राई भाषा सिकाएर छोराछोरीहरूको हुन्छ नि इन अ वे द्याट सक्सेस अगाडि बढ्नै सक्नु हुँदैन थियो अरे क्या. उहाँहरू नेपाली नै पढाउनु पर्ने थियो, नेपाली नै सिकाउनु पर्ने थियो, त्यसैले उहाँले नेपाली बोल्नु. अब त्यो लिङ्गा फ्राङ्का पनि थियो होइन, तर बाजेजी यस्तो स्पष्ट नेपाली बोल्नुहुन्थ्यो होइन, विच आई रियलाइज क्या भेरी रिसेन्टली पनि फेरि द्याट गट पास अन टु माई मदर एन्ड मेरो छामाजीहरू. मेरो आमाजी त नेपालीमा एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ होइन. अनि सो विच इज वाइ इट गट किनभने मैले जहिले पनि आमाजी आमाजी भन्छु, अनि मैले चाहिँ त्यो बाजी पनि फोर्गेट गर्छु. बाजीले पनि मलाई कति स्टोरिज भन्नुहुन्छ नि त, उहाँको पनि एकदम स्पष्ट एभ्रिथिङ हुन्छ नि. अनि जहिले पनि अब उहाँले वान थिङ द्याट आई किप रिमेम्बरिङ इज हाउ यु अलवेज से सोच चाहिँ सङ्कीर्ण नबनाउनु होइन. अनि त्यो सङ्कीर्ण भनेको वर्ड खासमा युज गर्दैन नि त. अनि राई बाजे बोजूहरूले खासमा त्यसरी बोल्दैन क्या. मेरो पापाजीपट्टिको बोजूहरू चाहिँ हामी पहाडको हो, उता चाहिँ होइन छिन्ताङ धनकुटा, यता चाहिँ मधेसको, आमाहरू चाहिँ मधेसको हो, पापाहरू चाहिँ पहाडको हो. अब बाजेजीहरू पहाडबाटै झर्नु भएको, खोटाङबाट गाईघाट झर्नु भएको हो, तर मेरो बोजूजीले कहिले त्यसरी राई बोल्नु हुँदैन, उहाँले राई भाषा नै बोल्नुहुन्छ होइन. तर त्यस्तो भन्नुभयो क्या उहाँले भनेपछि, त्यो पनि कस्तो आई ओपनिङ थियो क्या हुन्छ नि मेरो लागि. तर म पनि दिदी प्रिभिलेज बेसबाटै आएको हो क्या यस्तो कुरा गर्दा, तर मैले चाहिँ यति बेला चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने भएकै छ क्या आफ्नो लागि. And I think we should not feel uncomfortable while talking about it होइन. होइन तर यस्तो छ कि अब हामी त अहिले एकदम हाम्रो पर्सनल लोकेसन्सबाट कुरा राख्छौँ नि त यो होइन. अब इट्स अल्सो डिफिकल्ट, आई अन्डरस्ट्यान्ड बर्तिकाको प्रिडिकमेन्ट अल्सो बिकज अब उसलाई यस्तो आइडियलाइज गरिदिएको छ एभ्री वान यु नो. अब इन्टरनेसनली सी सिन एज लाइक दिस ट्रु लाइक हुन्छ नि ऊ नेपालको तारा टाइप्स होइन. अनि नेपाल आएपछि लाइक अस्ति ट्विटरमा समवान कल बर्तिका के अरे मिलेनियलहरूको लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा होइन. लाइक अब उसको त स्टेटस आइकनिक स्टेटस. सो आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इट्स डिफिकल्ट हुन्छ नि टु strike that balance. But I think it's a very important part of an artist's like awareness as well. Okay? Because at the end of the day, when you look at Bartika's songs and lyrics, and the reason why people connect with it is because it comes from a very unique and honest position. May I say that? I don't know. So people really find like that sincerity there. You know, if this is part of your growing up and part of like your understanding how you're linked to your immediate surroundings, I mean, I think it's important. I was just telling Itisha yesterday, we were interviewing someone for a position at Boju Bajai. अनि 10 minute ती व्यक्तिले बर्तिकाको बारेमा कुरा गरे, which is very nice and sweet and about how मैले त्यही सोधेँ कि अब we know बर्तिका पर्सन, बर्तिकाको गीतहरूले जस्तो फर्स्ट गीत तिम्रो त्यो खै भन्ने गीत सुन्दाखेरि लाइक इट वाज साँच्चै कि लाइक समथिङ भित्रबाटै मलाई साझा बस्न घरमा साझा बसको एउटा कुनामा टोलाउँदै बित्यो जिन्दगानी, मलाई त्यस्तो हुनु मन छैन भनेर. नो आइम जस्ट सेइङ. तर म आई नो बर्तिका पर्सनली, सो आई कुड लाइक ओके आई क्यान लाइक अलिकति भए पनि मेरो बुझाइ छ होला कि लाइक वेयर शी इज कमिङ फ्रम, लाइक आई नो हर एज अ पर्सन. तर फर समन हुज नेभर लाइक डजन्ट नो यु पर्सनली ओन्ली थ्रु यर सङ्ग्स एन्ड द वे he spoke about you and how why they find your voice so authentic and how it has helped them भन्दाखेरि चाहिँ I was like
Okay. Yeah. It's an authentic voice that we don't see Yeah. a lot in a lot of our artists, a lot of our especially अहिलेको अवस्थामा चाहिँ. किनभने so Bartika, अलिकति, can you, like, just to continue with that thread, can you tell us how your relationship with Nepal has changed? हुन्छ नि, like बाहिरबाट चाहिँ looking back towards the home or homeland and writing about you know your home from a distance, like कस्तो? I think म चाहिँ पहिला त्यही अब बोर्डिङ स्कुलमा बस्दाखेरि we took it for granted that हुन्छ नि त्यो खासमा त्यस्तो केही मतलब थिएन. म यस्तो पनि लाग्छ नेपालमा बसिराख्नु हुने लाइफभरि बसिराख्नु हुने साथीहरू whatever, मेरो पापाजी पनि त्यसरी नै passed away होइन, मेरो आमाजी पनि यहाँ नै बस्नुहुन्छ. मलाई चाहिँ उहाँहरूले अब ग्रान्टेडै लिन्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो हुँदाखेरि आफ्नो कन्ट्रीलाई. म चाहिँ I had to go all the way to America to realize how much I really loved Nepal. किनभने एउटा पोइन्टमा चाहिँ फेरि त्यो दुईवटा ग्याप इयर लिँदाखेरि मैले भनिरहेको थिएँ एकदम म प्यासनेट थिएँ क्या, एकदम मोटिभेटेड, म त्यस्तै मान्छे नै छु. म आई लाइक टु डु अ लट अफ थिङ्स एन्ड आई थिङ्क टाइम इज नेभर इनफ फर मी. अनि म चाहिँ त्यो 2 years पछि चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेटेडै भएको थिएँ नेपालमा, हुन्छ नि, बिकज अफ द लिमिटेसन्स द्याट वर एन्ड एभ्रिथिङ. अनि मैले यस्तो पोलिटिकल्ली अवेर पनि भएको थिइनँ आफू, तर आई जस्ट कुड नट अन्डरस्ट्यान्ड. मलाई चाहिँ त्यति बेला अब त्यो फिमेल आइडेन्टिटीसँग चाहिँ मलाई एकदमै झाउ लागिरहेको थियो. त्यो केटी भएर कर्फ्युज गरिदिने, केटी भएर यस्तो हुने हुन्छ नि, त्यो कुरासँग चाहिँ मलाई त्यति बेला एकदम डिल गरिरहेको थिएँ. अनि मलाई त्यति बेला पनि यस्तो अल्छी लागिरहेको थियो, हुन्छ नि, म आइएम अ फेमिनिस्ट, अन्त म ऱ्याडिकल चाहिँ छुइनँ होइन, त्यस्तो गएर सबैसँग झगडा गर्ने चाहिँ छुइनँ. मेरो कोही कोही साथीहरू हुनुहुन्छ होइन जसलाई म सपोर्टै गर्छु होइन, तर तर म आम अ क्लियर फेमिनिस्ट होइन. अनि त्यति बेला पनि तर आई वान्टेड टु बी लाइक, मलाई जेन्डरलेसली नै हुर्काउनु भएको छ मेरो प्यारेन्ट्सले. सो त्यो आइडेन्टिटीसँग पनि मलाई जस्तो अहिले पोलिटिकल आइडेन्टिटीसँग भइरहेछ. त्यति बेला मलाई कस्तो अलिक अनकम्फर्टेबल भइरहेको थियो क्या. म स्कुलभरि पनि फेमिनिस्टै थिएँ, त्यसरी आई गट इन फाइट विथ अ लट अफ पिपल वराभर होइन. तर त्यसपछि चाहिँ म एकदम फ्रस्ट्रेटेड भएको थिएँ त्यो 2 years चाहिँ क्या ग्याप इयर्स लिँदा. अनि अल्सो I had so much access to the बेला भनौँ. I was surrounded by these fantastic हुन्छ नि filmmakers, writers, photographers, हुन्छ नि, actors, theatre people. यस्तो राम्रो एनर्जी थियो क्या. अनि म यस्तो इन्सपायर्ड थिएँ, तर बिकज आई कुड नट डु अल द्याट आई वाज वान्टिङ टु डु, अनि मलाई कस्तो घरबाटै मलाई लिमिटेसन्स आइरहेको थियो नि एज अ छोरी होइन. दे वान्टेड मी टु, तर फेरि अब दे डोन्ट नो हाउ टु गिभ यु द्याट फ्रिडम. त्यो स्पेस भन्ने आइडियै छैन नि त नेपालमा. अनि त्यसपछि म साँच्ची नै मलाई घरबाट भाग्नु मन लागेर नै म अमेरिका गएको. अनि अल्सो बिकज इट वाज सो ग्ल्यामराइज्ड, हुन्छ नि, नोरा जोन्स सिङ्स अबाउट फलिङ इन लभ इन न्युयोर्क सिटी एन्ड अल द्याट. It's the reason why I went, which I think is a really bad reason to go to America, because you don't know what's going to happen, हुन्छ नि. You don't know what it is. अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ few months, it only took me few months, किनभने त्यो होल एनर्जीबाट I went there to study accounting in a very हुन्छ नि remote residential college. अनि because I got a full ride होइन, म गएँ त्यहाँ. But I was so depressed and isolated, like 6 months जति it took me. अनि 6 months पनि लागेन होला, 3 months जति लाग्यो होला. अनि मलाई नेपालको म कति माया गर्छु भनेर चाहिँ मलाई त्यति बेला I realized. तर अब नेपाल, अब I don't Nepal as a concept, I don't Nepal as home. आमाजीहरू एभ्रिबडी हुन्छ नि सबैजना सोचौँ. म फ्रस्ट्रेटेड भइरहेको थिएँ. त्यो कुरा चाहिँ मलाई त्यो लङ्गिङ अनि एभ्रिथिङ त्यो चाहिँ मलाई त्यहाँ गएर म त्यो फिल भयो. बट लाइक आई सेड फेरि एकदमै क्विकली आई स्टार्टेड रियलाइजिङ हाउ टाइनी वी आर बिकज पिपल फ्रम एभ्रिवेयर वाज देयर. अनि I just really got bogged down by having to explain every time what Nepal was and where Nepal is in the map. And I just really... Were you the only Nepali in that? No, we had a community of Nepalis. Okay. But I was just like, and I actually stopped talking to everybody. And I thought, I started realizing the beauty of Nepal and stuff. And home ne mero lagi Nepal ne bhanera chai मलाई थाहा पाएँ. अनि मलाई चाहिँ अब over the years चाहिँ मलाई त I really, my love for Nepal has grown, I think. They're not in the patriotic sense of the way that we were raised to believe it. But तर मेरो लागि चाहिँ नेपालसँग relationship कस्तो हुन्छ भने अब अमेरिकामा बसिरहेको छु, मेरो सबै छ, मेरो लाइफ आफै भइरहेछ. नथिङ इज वान डाइमेन्सनल होइन. मेरो पनि फ्यामिलीमा कुराहरू भइरहेछ, एभ्रिथिङ हुन्छ नि. तर पनि always I feel like जेसुकै भए पनि I do have a place to go back to जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है. अनि फेरि मैले जिरोबाटै स्टार्ट गरेँ पनि मलाई चाहिँ जस्तो फल ब्याक प्लान जस्तो चाहिँ मलाई I think Nepal is that to me अहिले चाहिँ. Yeah, I think like again we do have to bring in a little bit like alikati class ra usko kura, because I was talking to like my husband the other day and I was saying, irrespective of anything, and if shit really goes down, like if both of us end up like without a home and on the streets and sunny, we can always
like we have a home to come back to in Nepal, and we know that we're not gonna die of starvation or we know we're going to be safe which isn't the case for a lot of people. So yeah. Okay, त्यो जस्तो बर्तिका तिमीले भन्थ्यौ नि when you were like आफ्नो ग्याप इयर लिएर कलेज जान अगाडि चाहिँ you really wanted अमेरिका जानुको कारण चाहिँ like for a lot of people यहाँबाट चाहिँ त्यो अलिकति सफोकेटेड फिल भएर आफ्नो स्पेस नपाएर त्यो भएको थियो. सो इतिशाले पनि त्यही भन्दै थियो हैन? मैले पनि कतिचोटि यसको बारेमा कुरा गरेको छु like maybe it was Brian Conta, I don't know. Bartika and I both went to my sister also went to Brian Conta हैन. म त त्यो एसएलसी दिएपछि त I just remember क्लास 11 मा हुँदाखेरि म र मेरो साथी त्यो हावा घर हुन्थ्यो नि दिनभरि त्यो एउटा there was like the shed जस्तो के हावा घरमा बसेर रोक्को छ we didn't know why we were crying, we didn't know what was upsetting us, but we just knew that something was just not right. And for me it was really like I was desperate to get out. I was really really desperate to get out. And for a lot of girls they don't even get to experience that space सँग मात्रै फेरि भागेको नि हैन के ती अब हामी सबैजना सर्वसाधारण परिवारबाट आउँछौँ म एकदम सर्वसाधारण हाम्रो फ्यामिलीमा पनि कति धेरै गोल्सहरु छ जुन हामीले रिच गर्न सकेको छैन. अनि अब हाम्रो पेरेन्ट्सहरुको जेनेरेसन ग्रान्डफादरहरुको जेनेरेसनले पनि रिच गर्न सकेको छैन. तर somehow अब त्यहाँ अब I don't know a financial नै कुरा गर्दा पनि अब just because the exchange rate maybe त्यहाँ बरु छिटो गर्नु सक्छ क्या. अब so मलाई चाहिँ some people are like अन्तिम American dream realize भइरहेछ त. And I'm like for the longest time I was so pissed off हैन. अनि American dream के हैन American dream के हो यो अमेरिका यस्तो रिस उठिरहेको थियो नि त सुरुमा. अनि that was the isolation I was feeling. तर fairly recently चाहिँ मलाई फेरि this also happened just 1-2 years ago. I think म 2018 मा फेरि नेपाल आएर फेरि फिर्ता जाँदा मलाई झनै रियलाइज भयो हैन. So I was like यो पनि यही रहेछ नि त अमेरिकन ड्रिमको भर्जन. नट अगेन टु बी लाइक बिलियनर ट्रिलियनर कुरा होइन कि जस्ट द फ्याक्ट द्याट एउटा सर्वसाधारण फ्यामिलीमा एउटा पेरेन्ट्सहरूले दुईजनाले नै सिन्सियरली 30 वर्ष काम गरेर पनि उहाँहरूले एउटा घर पनि बनाउनु सक्दैन नेपालमा बसेर होइन. अनि त्यहाँ बसेर मैले 30 years सिन्सियरली काम गरेँ भने एनी वान अफ अस हामीले घर बनाउनु सक्छ. अनि जस्ट द्याट थिङ इज अल्सो सो it's a stark reality that is going to affect us, is going to affect our decision of coming back or not. It's a basic need. The 5 are basic needs person shelter, food, air, whatever. So it's basic. So त्यो कुराले गर्दा पनि अब मान्छेहरुको decisions अब यस्तो easy छैन नि त. हुन्छ नि people cannot be like तैले कन्ट्र्याक्ट के हो गर्छस् फिर्ता इज लाइक ओके मलाई के अरु यस्तो लिस्ट बनाइदेन त मलाई अनि म आउँछु. Yeah, you come back to what भन्ने हुन्छ के जुन म पनि like म जाँदाखेरि I went there on a full ride like I didn't have those I knew what kind of conditions भयो भने मात्रै म बाहिर पढ्न जान्छु भन्ने थियो. So I got that, and a lot of people मलाई प्लेनमा पनि they were like तपाईं किन आउनु भएको फर्केर. अब मलाई त थाहा थियो नि म किन आउनुको. तर I understand for people who don't want to come back or cannot afford to come back त्यो पनि छ हैन हाम्रो सबैजना. Which is why I'm always a little suspicious of this grand narrative of like valorizing people नेपाल फर्किनु फर्केका नेपालीहरु like हुन्छ नि एकदमै it's very clear who returns back हैन. तपाईले हेर्यो भने clearly it's you from the class that they belong to, it's very clear who wants to return back. र त्यो हाम्रो सर्वसाधारण परिवारको नानीहरु त फर्केर आउनु भयो भने त्यहाँ फेरि अर्कै कम्प्लेक्स हुन्छ त्यसलाई. द्याट्स कसरी मान्छेले पठाइरा हुन्छ बच्चाहरुलाई. people sell their land and houses there. Come on, just send, which I think again is not a thing to be done if anybody is listening. land र घर बेचेर नजानुस् भन्छु म चाहिँ हैन, किनभने it's not going to be worth it. तर त्यसरी पठाइरा हुन्छ अनि there's so many things layer that's the only ticket to like more prosperous next generation that you want for your family, which is kind of like Nepalma, which is not possible like unless you have unless you're born into it. it's तिमीले भने जस्तो त्यो generational जुन prosperity which every society aspires for, it's not Nepalma एकदम गाह्रो हुन्छ त्यो गर्न. prosperity भन्दा पनि prosperity is like यस्तो like एकदम sorry हाम्रो समृद्धिको नाराले मेरो यस्तै भयो. prosperity भन्दा पनि just like a general sense of well-being, access to health, access to education, quality education, safety on the streets. त्यस्तो पनि
it's security. Yeah. त्यति नै. So Bartika, अब अलिकति प्लिज तिम्रो Bartika ji एउटा गीत गाइदिनुस् प्लिज Bartika ji, like everybody tells you in कुट दिन्छ होला Bartikaले. Bartika ji प्लिज एउटा गीत त प्लिज we will not please one song. मैले अघि भनेको जस्तै. होइन तिमी आउनुभन्दा अगाडि भिकुटीले हामीलाई एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कहानी सुनाइरहेको थियो about how your songs have played a very important role in her love and romance. भनौँ न. Bartika तिम्रो त्यो खै भन्ने गीत सुनेपछि I was like, yes, म अप्लाई गर्छु स्कलरसिप, I will go, I will study, I will make something out of my life, which I did get. अनि त्यसपछि अर्को कुरा के भने Bartikaको गीत is Bartika has released a lot of songs. उसको फर्स्ट गीत आएदेखिको होइन. सो के हो हिजो मैले जुन कुरा गरिरहेको थिएँ, a lot of people are like, oh, we really relate to your songs, especially अहिले संसारभरि छरिएको जो नेपालीहरू छन् and their sense of कसरी नेपालप्रति कसरी हेर्ने आफ्नो लाइफ, like where are we going, are we stuck? So the person I was displacement talking to was saying about how you sort of helped him put his life together for a certain time because he was like, okay, there's somebody else also who feels that way, and तपाईँको तिम्रो युट्युबको कमेन्ट्सहरू पनि it's like such a positive space के Bartikaको गीतहरू हेर्दाखेरि Bartikaको सङ्ग्सहरू त्यो त छँदैछ. तिमी त्यसबाहेक तिमी माया पिरतीको कुराहरू गर्छौ होइन, which is very close to my heart. So मैले भनेको Bartikaको सङ्गसँग मेरो कस्तो खाले सम्बन्ध छ भने Bartikaको जब गीत आयो, so म नाम म भन्दिनँ, तर के भयो भने अब मेरो लाइफको so what happened was you have a song होइन, तिम्रो गीतहरू मध्ये केही गीतहरू चाहिँ अब मेरो लाइफमा डिफ्रेन्ट पोइन्टमा आएका व्यक्तिहरू विशेष साथी लभर्सहरूले त्यो गीत गाए अथवा मलाई they resorted to your songs to tell me how they felt about me or our relationship at that point. अनि त्यस्तो राम्रो गिटार बजाएर गाएर छोडिदियो मलाई हेर न. त्यसपछि अर्को आयो, अर्कोले पनि त्यही गीत गाइरहेछ. I don't know how I feel about that song. No, मैले त्यति भनेको मेरो personal feelings in front of the singer. So your songs have played a very important part In your love life. in my love life and Or not love life. in general also. Yeah. So can you tell us a little bit about तिम्रो songwriting process or तिम्रो creative process भनौँ न. त्यो चाहिँ यो गीतहरूको लागि चाहिँ it's really a coping mechanism नै हो because म therapistकोमा जान्दिनँ अनि I don't know how to deal with it. अनि त्यही हो, I just start writing in the isolation of my room in my apartment अनि त्यसपछि नै त्यसरी नै म गर्छु. When I normally चाहिँ अब I'm a very clumsy guitar player and a keyboard player. मैले at various points of my life, but त्यो चाहिँ एकदमै लामो छ, त्यो स्टोरी चाहिँ नभन्नु मैले होइन. We should turn it into a movie someday. But so म त्यही अब I know just a limited set of chords अनि त्यही play गर्दै म चाहिँ सँगै नै लेख्छु. Like गीत भयो भने गीतै हुन्छ न त. I do write in prose a lot अनि मेरो blog छ त्यसको लागि चाहिँ which was anonymous for a long time अनि just 3-4 years ago I actually combined it with मेरो त्यो chordsहरूको लिस्टहरू अनि तर त्यही हो, म त अब coping mechanism नै हो अनि I just write it all together, make like clumsy demos. तर अब of course like all of us are, I think like artists are normally I'm plagued by self-doubt. So every time I release something I'm like this is the last of it and I'm not going to do it again हुन्छ. अनि फेरि यसपालि त झन् the most recent project that I did जुन I released in December, November मा drop गरेको थिएँ pre-release. तर all of that I wrote in October, wrote, recorded, produced everything in October and dropped in November because यो 2019 मा के भइरहेको थियो अनि 2018 पछि I didn't want to release another album. I didn't even want to write anything. I had stopped writing songs for some time अनि I was just like I said mulling over के भइरहेछ and meditating and reflecting in my own head. अनि त्यसपछि 2019 मा I was supposed to tour Australia क्या अनि it got postponed होइन, त्यो के त्यो डकुमेन्टेसनहरूले हो क्या. अनि त्यसपछि फेरि it got postponed for the second time and then I got really pissed off अनि I was like because मलाई त्यस्तरी responsible कहिले फिलै भएको छ लाइफमा because the tickets are all sold out and everybody from Australia has been texting me and I felt so responsible for all those people who bought their tickets because उनीहरूले अब because बाहिर it's not easy to take a day off. If you have a job हुन्छ नि अब people have different schedules अनि उनीहरूले पुरा त्यो दिन day off लिइसक्यो blah 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 हुन्छ नि अनि मलाई यस्तो responsible feel भयो. I was just so sad अनि I started writing this song which is देश निकाला भन्ने गीत छ है सिमानाको अनि त्यसको first दुईटा लाइन चाहिँ मैले लेखिसकेको थिएँ for a different song a long time ago and I had that but I started writing that song and I was like
And not with the thought that more geet liksu, but just I just wanted to vent त्यति बेला अनि म एक्लै थिएँ अनि I started working on it. I was like दुईटा लाइन लेखेँ थियो सास फेर्ने बहाना अनि I was like, oh, this is so pretentious. I don't want to write this. Why am I writing this thing all over again? And I was like, I'm going to stop this. And I put it away and I binge watched some show. And long weekend थियो त्यति बेला भोलि बिहान उठेँ अनि I was like भोलि बिहान उठेर अनि I was like, oh, I really want to sing that song again. So I started singing it. And त्यसपछि I'm singing that song and I'm like, oh, I want to do a demo of this song. But then I'm like, I only have a verse and a chorus. And I'm like, oh, मैले सोचेँ भने त I'm overthink गरेर मैले यो songलाई kill गर्छु. So I'm going to see if Diwas is home. Diwas is my collaborator, producer, fantastic musician, singer-songwriter, human being, होइन अति नै दामी हुनुहुन्छ. मैले दिवासलाई टेक्स्ट गरेँ दाइ are you home? मैले एउटा गीत लेखिरहेको छु, wanted to do a demo. And then 20 minutes later or so, he's like, yeah, sure, come over. And I'm like, yeah. And I literally was like, Dai, I want to do an EP of like 4 songs, but I want to release it like by December. And I want to drop the songs by November. And this is in September, this conversation. He looks at me and I'm like, but I don't have the songs yet. And he's like, let's do it. So that's how we did it. And I wrote it and everything. The process is a little different than other songs. Some songs I only had verse and chorus off, and I was writing in Diwastai's studio where we were writing it as it was getting arranged. So it was a different way of doing it, but it was fun. So I mean, it's quite. You've talked about this a lot. I know it's quite evident that collaborations are really important to you as an artist, as an individual. Let's say Nepalma, like, you've spent sort of the last few months here. How has it been for you in terms of finding the right people, or I don't know, kasto bhairachha? It has been great. Actually, मलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ when I decided to release my songs, I was like, मलाई नै थाहा छ कि म कुन कुन एरियामा नराम्रो छु. त्यो चाहिँ थाहा पाउनु एकदम जरुरी छ. आफू राम्रो मात्रै हैन कि आफू नराम्रो पनि केमा छु. When I started thinking of releasing the songs, I was like, म त गिटारमा एकदम नराम्रो छु. Like music, like technically I'm really like हुन्छ नि म राम्रो छुइनँ. अनि I was like, so if I'm ever going to collaborate, I do think that म writingमा अलिकति better to or reformer and I've done this for a long time, so I was like, if I'm going to collaborate with somebody, they need to be like badass. They need to be able to bring the collaboration, like elevation dina saknu paryo bhanera ani that's how I started thinking of it. And त्यसरी चाहिँ मैले दिवसलाई खोजेर अनि त्यो पनि अर्को long story छ, but never mind, म wasn't कहिले बोलाएको थिएन त्यो भन्दा पहिला I sent him an email and I was down and त्यसरी मैले collaboration start गरेको. तर I realized quickly in the collaborative process that it was going to help me grow as an artist, as a human being. त्यसैले I started realizing that म त एउटा collaborative artist रहेछु, collaborative human being रहेछु. Although I don't like to socialize, if I'm doing like a job like this, I think मलाई collaboration कति help हुन्छ भनेर मलाई दिवससँगै मैले सिकेको हो हैन. अनि त्यसपछि यता नेपालमा first time 2018 मा first Nepal tour गर्दा चाहिँ मैले literally, because I have actually been in the scene for a decade now. Well, 2010 देखि I have done music. I was in a metal band. Yeah, I remember that very beginning. In the very beginning, but त्यति बेला फेरि हाम्रो scene was dominated by metal or alternative genre, but acceptance थिएन. Literally, like I have been to shows where alternative band play गर्दा boo गरेको shows मा म नै थिएन, म mosh pit मा पनि हुन्थे. But anyway, so 2018 मा आउने भन्दा चाहिँ I was literally like reaching back to all the people that I've known for a while now, since 2010, 2011, 2012, because there can be technically fantastic people in the scene. There are a lot of guitarists. The मेरो vibe is not going to, I'm not going to get along with everybody. So the collaboration was मलाई त्यो एकदमै important छ. त्यो human being कस्तो vibe को छ, कस्तो energy को छ. त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै affect गर्छ. Not just the technical part of it, also the technical part of it, because I'm also looking for that thing to be complementary. Yeah. So the band that I'm collaborating with right now, an incredible team of hardworking and talented people. And एकदम practice गर्ने मान्छेहरु. So like Addie's on the guitar, she's fantastic. She was recommended by one of my very closest friends. She was like, Yogi Levan. And Rohan is on the bass. He's another like brilliant person. I know. Yuvash is on the keyboard. Another brilliant person. And drums, there's Sushant, who's growing up. He's getting like, and he does a lot of live shows. Live shows you get so much better. And he's amazing. He's like my fallback guy in the team. And sound tech, I have Suramya right now, who's Apple, like I said. He's, I think, the most
number one the soundtrack in the scene right now. So this collaboration has been fantastic. Like it has actually elevated my performance. It's been incredible. So these are the collaborators I'm working with for the tour. That I'm also doing some side collaborations with other artists as well in Nepal. So because given finalized box, but working on that too. But this team, they're incredible. Yeah. So it's been great. Bartikaलाई मलाई के सोध्नु मन थियो भने अर्को प्रश्न चाहिँ अब you're a singer songwriter हैन तर तिमी you are interested in other mediums also. So I remember you saying that at some point you want to make a movie or get into films. So त्यो प्रतिको interest कसरी जाग्यो or do you see yourself doing something like exploring another medium to express yourself or मैले त्यति बेला नै भनेको जस्तै I think actually Rajan Shasha said it really well in एउटा first skip I think episode 1 when he said that अनि त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै त्यस्तै feel हुन्छ क्या अनि which is why I quote him and I see this all the time how he talks about एउटा artist भएपछि चाहिँ एउटा mediumले मात्रै त्यो मान्छे कहिले पनि फुलफिल हुँदैन अब मैले चाहिँ आर्टिस्टको मिडियमलाई डिस्कभरीको रूपमा पनि लिन्छु because I am actually understanding myself as I write songs as I sing as I perform म चाहिँ आफूलाई नै बुझिरहेको छु नि त होइन अनि I feel like सबै like we cannot label or हुन्छ नि label a person as one or group an artist as one like अब एकजना एक्टर हो भने एक्टर लाइफभरि त्यस्तो भएर बसिसक्दैन त्यो आर्टिस्ट हो भने उसले आफूलाई अन्डरस्ट्यान्डै गर्नु सक्दैन त्यो मिडियमबाट मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई I've been labeled as a writer for a long time. I've done some terrible writing also होइन अनि त्यसपछि अब I'm doing singer-songwriter stuff right now अनि अहिले मलाई त्योमा लेबल भइरहेछ तर मलाई like I said मलाई अलिकति stagnation feel भइरहेछ I've been wanting to do theatre for a long time तर अब मेरो कमिटमेन्ट चाहिँ छैन क्या अहिले त्यस्तो I cannot मलाई वर्कसपहरू चाहिँ जानु मन छ तर I don't see myself doing plays as such like त्यो चाहिँ मेरो completely I need to be placed in a different city जस्तो लाग्छ मलाई त्यसको लागि चाहिँ न्युयोर्कमा त मैले गर्नै सक्दिनँ there's too many brilliant like हुन्छ नि theatre people out there but anyway अब त्यो पनि हुनसक्छ थाहा छैन I'm open तर अहिले चाहिँ मलाई I see myself branching out to cinema I've been writing screenplays for some time now which is not completely complete तर I've been working on some screenplays I used to co-write screenplays with a friend in New York Jabril भन्ने मेरो साथी छ उसँग चाहिँ म चाहिँ लेखिरहेको थियौँ तर अहिले चाहिँ म आफै नेपाली स्क्रिन प्लेजहरू लेखिरहेको छु अब तर मलाई थाहा छैन मसँग प्रोडक्सनको त्यो हुन्छ नि प्रोडक्सन एन्डको कुराहरू छैन मलाई प्रपोजलहरू लेख्नु अल्छी लागिरहेछ अहिले होइन सो त्यो चाहिँ कति रिसेन्टली हुन्छ भन्न सक्दिनँ त्योभन्दा पनि मैले एउटा नोभलमा चाहिँ वर्क गरेको धेरै भयो इतिशादीलाई मैले एउटा ड्राफ्ट साइन पनि गराएको थिएँ अफ ओन्ली 30 pages बिकज आई वाज अप्लाइङ टु रेजिडेन्सी एक्चुली अनि तर त्यो नोभल चाहिँ कहिले सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन किनभने मैले त्यो नोभल धेरै भयो क्या अनि त्यो नोभलको चाहिँ डिसिप्लिनै फरक हुन्छ क्या नोभल लेख्ने र गीत लेख्नेमा अनि फेरि म चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गरेपछि डिट्याच्ड भएर हिँडिहाल्छु अनि नोभलमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै भइरहेछ अनि मुभ पनि भइरहेको छैन अनि मेरो फेरि डिसिप्लिन पनि लाइक आई सेड भएको छैन तर इट माइट एक्चुली एन्ड अप बिकमिङ अ कलेक्सन अफ सर्ट स्टोरिज तर त्यस्तो भइरहेछ अब त्यो मिडियामा पनि जानु खोजिरहेको छु तर दिस इज अल अगेन फर अन्डरस्ट्यान्डिङ माइसेल्फ रियली अनि त्यो पनि मैले सेल्फिसली पनि भनेको होइन आई डोन्ट थिङ्क इट्स सेल्फिस टु अन्डरस्ट्यान्ड युर सेल्फ मैले आफूलाई नै बुझिनँ भने अरूहरूको लागि मैले केही गर्नु पनि सक्दिनँ लाइक आई क्यान्ट मैले सुत्नु पनि सक्दिनँ राम्ररी आफूले बुझ्न भने बट एनिवे त्यही हो दोज आर द मिडियम्स द्याट आई वान्ट आई सी माइसेल्फ ब्रान्चिङ आउट टु एकदमै हुन्छ नि इन द कमिङ छिटो चाहिँ अब इन द नेक्स्ट फ्यु आई डोन्ट नो मन्थ्स इयर्स whatever तर लाइक आई सेड आई डोन्ट थिङ्क एउटा मात्रै मिडियम चाहिँ कोही पनि बक्स हुनसक्छ जस्तो मलाई Yeah, so like my favorite story is always like, you know, everyone knows Margaret Atwood, like this novel, amazing writer, you know. But I think my sister told me that so her first collection of poetry is coming out now, like they just announced it. So apparently Margaret Atwood used to turn up at like these student open mic nights, poetry go, like spoken word open mic nights. Yeah. And suddenly you have like Margaret Atwood on the stage doing like a spoken word poem. So that's always but the willingness for an artist to explore mediums and acknowledge that, you know, in order to grow, I need to try other things or be open to ideas. It's great because we don't see that. Sometimes it's just urgent also and necessary. I think sometimes you're just
your life requires some other That is ekdamai, I believe in that. yeah. There are also open mics ma पहिला 2011 तिर क्या पुरा open mics मा गइन्थे क्या नेपालमा. Some of my best memories are यतिकै sign up गर्ने हैन कहाँसम्म जाने हैन माइक्रोमा अनि दुईटा गीत गाएर आउने क्या कभर्स. Oh man, that was beautiful. Open mic nights मलाई पनि क्या रमाइलो लाग्छ. एकदमै रमाइलो लाग्छ. मैले हेरेको म त्यसो अरूको ओपन माइक नाइट्स हेर्न पनि प्लस हुन्छ नि पार्टिसिपेट I गर्न miss that. किनभने अब म तिमी अब बढ्दै फेमस भयो Bartika. But I still do it in New York. You're the Margaret Atwood of Nepal. Can I ask एउटा कुरा किनभने म धेरै विदेश नबसे पनि मैले 10 महिना न्युयोर्क शहरमा बिताउने मौका पाएँ र म Bartika घरमा बसेको पनि थिएँ. Okay, Packing गर्नुभएको थियो Bhrikuti हाम्रो घरमा. I can never forget it. I have pictures. Bartika's question was like, how come people spend like 10 वर्ष बिताउँछ and then नेपाल जाँदा उनीहरू दुईटा सुटकेसमा वापस जान्छ. तपाईँ less than 1 year बस्नु भएको छ. How come you have so many things, like more than 4 suitcases? I was like, I don't know. And she left so much stuff. त्यति जम्मा गर्यो I don't know. ए हजुरको कोलम्बियाको ग्राड स्कुल पिक्चर मसँग छ है ए ग्रेजुएसनको. ओके आई निड द्याट. अनि होइन अलिकति चाहिँ जस्ट यतिकै सोध्नु मन लाग्यो. न्युयोर्कले चाहिँ तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा न अति न्युयोर्कमा चाहिँ बसेर हाउ डु लाइक because it's such a wonderful city, especially you are surrounded by so many artists and so many things happening there, people from all over the world. New York बसेर चाहिँ how did it shape you as an artist and then also as a person? एकदमै नै it has a very strong impact in मेरो सबै writings and everything. It's just so सुरुमा म न्युयोर्क गएको 2013 मा 2012 मा म मेरो स्कुल चाहिँ म एटलान्टामा गएको हो हैन. अनि न्युयोर्कमा चाहिँ म सबै समरहरुमा जान्थे हैन काम गर्नको लागि. First, in 2013, I was very disappointed with New York and very, I'm depressed at it. I also, I thought that New York everybody was going to fall in love. There's a fountain or but pani sprinkles and so. You got mail when I saw movies. Picturized and I was like intellectual debates in it. अनि नथिङ के पनि भएन नि त किनभने म त अब कहाँ थियो तिमी राइजिङ सफोमर थिएँ हैन न्युयोर्कमै थिएँ तर राइजिङ सफोमर थिएँ तर अब के भन्ने अब स्टुडेन्ट लाइफ थियो आई वाज अलवेज ब्रोक अनि आई वाज अल्सो डिप्रेस्ड and I also did not know किन आइरहेको छु म यहाँ I wanted to come back home all the time. I was really homesick. I was very isolated and very displaced. अनि मलाई त्यो ठाउँ मनै परेन क्या I was like what's the big deal. I was really hating it. अनि अझै पनि कति धेरै निटिग्रिटी कुराहरू छैन अब त्यसमा नजा मैले हैन I don't want anyway म हजुरलाई पछि off the record भन्नुला हैन but I was just so unhappy with the system and how it's also getting into New York and stuff because it was supposed to be New York City हुन्छ नि तर थिएन त्यस्तो तर eventually because I've lived there for a while now अनि पछि चाहिँ fairly हुन्छ नि 2 years later 3 years later because I was going there सबै मेरो breaksमा like I said त्यसपछि चाहिँ I fell in love with the city about the grittiness of it कस्तो raw छ अनि सबै culture explode भइरहेछ नि न्युयोर्कमा त्यसैले पनि Bhrikutiसँग I was so amazed because 10 months मा पनि she really loved the city क्या so much I was like wow हुन्छ नि म त सुरुमा आउँदा I really struggled अनि I feel like it's because Bhrikuti really starts her relationship with the city by finding a location where a Bollywood song was shot. Yeah, I was and like once she has and she's like, this city is mine. And it took me a few years and I had a love-hate relationship. There are a lot of New York I have a love-hate relationship with the city. And we started saying, I really love the isolation of it actually. Also the anonymity that it provides me. Like I said, I'm very grateful for everything that has happened and I'm very grateful for all the work I get and all the connect that has happened. Right? Discredit it really bothers me why people are exploring it like this. And त्यो कुरा चाहिँ एकदम बदर गर्छ because म आफूलाई क्वेसन सोधिरहेको छु जहिले पनि अनि तर न्युयोर्कमा चाहिँ अब एउटा anonymity छ. People don't know me and then I'm just another person and I really enjoyed that space and everything. Actually एउटा बहिनी छ मानसी दाहाल भनेर she came to me to interview me for my thesis है उसको thesis. Oh yeah, she interviewed us. Yeah, she interviewed you and did she interview? She interviewed you. Okay. She उहाँको thesis पढ्नु भयो यस्तो राम्रो thesis लेखेछ त्यो बहिनीले. She sent it to me. So she's actually a poetry major BFA नै गरेर जस्तो लाग्यो अनि she interviewed I think she was interviewing Nepali writers अनि Nepali female writers
And she was there at my workspace and we talked about everything. And so she asked me a question. She was like, "Tapaile isto space napaunu ko bhako bhae, tapai America naunu bhako bhae, because ma ekलै बस्छु नि त, मेरो family obligations छैन हुन्छ नि, मेरो in-laws obligations छैन अहिले, I'm single तर हुन्छ नि, because how women have this." And she was like, "तपाईले यस्तो नगर्नु भएको भए, तपाईँ एक्लै नबस्नु भएको भए, तपाईले still लेख्नुहुन्थ्यो." And it really bothered me because मैले लेख्दिनँ थिएँ नि त होइन, मैले त्यस्तो स्टोरिज पनि देख्दिनँ थिएँ सुरुमा त, मैले त्यस्तो फिलिङ्स पनि आउँदैन थियो बिकज म त त्यो अर्कै लाइफ लिभ गरेर त्यस्तो फिल भयो होइन. बट अल्सो आई जस्ट वाज really bothered by how we were talking about how केटीहरू in the media come and then they're there for 2-3 years and then they disappear. अनि उनीहरू कहाँ गयो, बायोग्राफिज पनि छैन केटीहरूको, हुन्छ नि, केटाहरूको मात्रै छ, लाइक स्पेसली नेपाली सिनमा. अनि तर उसले त मलाई त्यही क्वेसन सोधिरहेको थियो क्या, तपाईँले यस्तो स्पेस नपाउनु भएको भए, तपाईँले म्यारिड हुनुभएको भए, तपाईँको किड्स हुनुभएको भए, पछि पनि भयो भने तपाईँले आर यु गोना कन्टिन्यू राइटिङ? अनि आई वाज लाइक आई डोन्ट नो, लाइक that's one thing that people also struggle with. तर त्यति बेला चाहिँ मलाई आई वाज लाइक म न्युयोर्कमा बस्छु, मेरो anonymity छ, isolation छ, अनि मेरो स्पेस छ, अनि I'm grateful for that, and it has shaped the person that I am today. अनि त्यो चाहिँ मलाई हेल्प भएको छ. Sometimes it gets too much and I want to get out of the city. मलाई अस्ति मुभ पनि गर्न खोजेको थिएँ अस्टिनमा, तर फेरि I want to go back there. So yeah, that's happening. It's a last day. So Bartika, timro, you've sort of said it a few times how writing for you is a coping mechanism, I know. So you're obviously like, and I've experienced that too, when you write about something very personal, I know, and you put it out there, there is a certain like fear also, like, you're opening yourself up, and you, I don't know, like the vulnerability pani huncha, I know. And everyone loves your work so much, so they're very engaged with your work as well. So there's any comments or aira, so they're talking about you. Do you ever feel like, oh, that maybe your boundary blur by it? Like, how does that make you feel? Okay, because they are talking about a very personal thing that you have experienced, which you have decided to share with others, I know. So मलाई सुरुमा चाहिँ एकदमै डर लागिरहेको थियो. अनि त्यसपछि मैले खासमा यस्तो, मैले चाहिँ 3-4 जना मान्छेले सुन्छ भने सुनोस् भनेर लिटरली मैले त्यो बिम्बाकाश रिलिज गर्दा आई वाज लाइक 3-4 जना मान्छेले सुन्छ भने सुनोस् खालको भइरहेको थियो. बट अल्सो लाइक आई सेड, मैले एउटा गीत रिलिज गरेपछि मेरो डिट्याचमेन्ट लेभल चाहिँ इट्स प्रिटी गुड क्या. अब मैले त्यो कोपिङ मेकानिजम चाहिँ मेरो त्यो प्रोसेसमा हो क्या. वेन द सङ फिनिसेस आइ एम प्रिटी मच डन विथ इट. मलाई हेल्प गरिसक्यो, इट्स हुन्छ नि बिन थेराप्युटिक टु मी. अनि म अलिकति बेटर भइसकेको हुन्छ त्यति बेलासम्म. सो वेन आई रिलिज इट, म भइरहेको बेलामा चाहिँ कुनै कुरा गर्नु सक्दिनँ, नट इभन विथ माई फ्रेन्ड्स, फ्यामिली, नथिङ. त्यो भइसकेपछि चाहिँ म बोल्नु सक्छु त्यसको बारेमा. त्यस्तो चाहिँ म छु. आई डु फिल एक्सपोज एन्ड भेरी भलनरेबल. अनि मलाई एकदमै सुरुको मेरो पर्फर्मेन्स म अझै पनि एक्चुली आई गेट भेरी हुन्छ नि त्यो लम्प इन माई थ्रोट टाइपको चाहिँ मलाई अहिलेसम्म पनि हुन्छ. तर नर्मली चाहिँ म प्रिटी गुड getting detached with it once it's out. तर अब मान्छेहरू रिलेट गर्नु भयो एभ्रिथिङ. अब सबभन्दा डरलाग्दो चाहिँ कहिले हुन्छ भने टुर पछि when people come in and start revealing all these things to me from their life that I don't need to know, होइन. तर उहाँहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ they are not talking about मेरो लाइफ क्या. They are not there and saying तिम्रो लाइफमा यस्तो भएको थियो. They are talking about their लाइफमा के भएको थियो त्यो पोइन्टमा. सो त्यो चाहिँ उहाँहरूको भलनरेबिलिटी आइरहेको हुन्छ. सो मलाई चाहिँ इट टुक मी अ वाइल टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस. तर त्यस्तो पो भइरहेको रहेछ क्या. एन्ड देन आइम जस्ट, इट्स फर्चुनेट एन्ड फर्चुनेटली वी आर अल गोइङ टु द सेम स्टफ इन आवर ओन भर्जन्स इन आवर ओन लाइफ्स. तर त्यस्तो भएर चाहिँ मलाई त्यस्तो अट्याक चाहिँ फिल हुँदैन मेरो भलनरेबिलिटीमा. दे आर नट लाइक कमिङ एन्ड देन बिङ लाइक, कोही चाहिँ हुन्छ है फेरि 2-3 जना मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ फेरि. त्यो मोमेन्टमा चाहिँ अब के गर्ने होइन, जस्ट सुन्ने त्यसपछि हुन्छ नि सर्फिसियल कुरा गरेर बाई भनिदिने. तर मोस्ट अफ देम चाहिँ they're actually just coming and sharing. किनभने उनीहरूले एउटा वेमा बुझिसक्नु भयो होइन. सबैजनाले अब मैले एउटा कुरा अब युट्युब जस्तो प्लेटफर्ममा राखेपछि त आई कान्ट एक्सपेक्ट एभ्रिबडी टु अन्डरस्ट्यान्ड मी इन द वे द्याट आई वान्ट अन्डरस्ट्यान्ड माइसेल्फ. अब उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो वेमा बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नै कुरा सेयर गर्नुहुन्छ. सो त्यो कुरामा चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ डर लाग्दो चाहिँ भएको छैन. तर सुरुमा चाहिँ when I started it पनि मैले गीतहरू रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले ब्लगमा लेख्थेँ, विच वाज अनोनिमस फर अ लङ टाइम. अनि त्यहाँ चाहिँ मैले अब मलाई के भयो भने चाहिँ म त्यहाँ गएर लेख्ने गर्थेँ. अब नट नेसेसरी नन फिक्सन, तर नन फिक्सन फिक्सन सबै ब्लर नै गरेर.
त्यति बेला चाहिँ मेरो त्यति बेलाको पार्टनर होइन अनि he was very he used to be pissed off क्या he used to be like तिमीले किन मलाई नभनेको किन तिमीले ब्लगमा फर्स्टमा लेखेको because he felt like I should have come to him अनि म चाहिँ त्यति बेलादेखि नै I felt the necessity to send something out to the void हुन्छ नि to kind of like I don't know what that was तर I was like अनि एकजनाले कमेन्ट गर्यो भन्ने पनि I'd be like somebody else out there त्यस्तो मलाई हुन्थ्यो है त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै like 2011 देखि नै so that was a good feeling तर anonymously I don't know if I made any sense right now but but that connection was pretty important to me and it has been important to me अहिले पनि कहिले कहिले चाहिँ not हुन्छ नि what I want in my life but yeah it's the connect is really the human contact is amazing Thank you. Thank you so much, Bartika. Is there anything that you would like to say? हामीले नसोधेको अथवा तिमीलाई के भन्न मन छ? It was great. I think this was the most fun interview that I've done. Well, it's always like What is your favorite color, Bartika? What are the 5 singers you like? अरु के हुन्छ यस्तै खाले प्रश्न हुन्छ. I'm not trying to attack anybody but Do you have any plans of getting married, Bartika? यस्तो खाले प्रश्न हुन्छ. यस्तै खालकेहरु but I don't know. It's a little sad because they homework गर्नु भएको हुन्छ तर हामीले पनि राइटिङ गरे हैन दिदी कति हामीले पनि कतिको इन्टरभ्यु लेखेको हो नि त हामीले होमवर्क गरेर जान्छौं unlike like Bartika ji what should we talk about that's we're here for 20 minutes what should we talk about गीत गाइदिनुस् न दुईटा गीत समय आदि पनि जान्छ मलाई भगि भन्नु चाहिँ I think panels should be panels interviews should be interviews and performances should be performances अब गीतै सुन्ने भए चाहिँ टिकट काटेर पैसा तिरेर जानु हो प्लिज कीप दैट इन माइन्ड नभए के आउनु हुँदैछ अनि गीत एउटा गीत भनेर प्लिज सरी I said like अरुले भन्छ भनेको म त्यस्तो हामी त्यसरी गर्दैन फोर्स गर्दैन Okay Bhrikuti हाम्रो अहिलेको सेटअप इज लाइक टाइनी डेस्क कन्सर्ट नै तर तर फेरि अति सिरियस पनि भएन यो कन्भर्सेसन which is actually very necessary तर मलाई पनि I share my love of Bollywood with Bhrikuti of course so we know over-invested in Bollywood we don't know where to share that information like हामीले कहाँ utilize गर्ने क्या त्यो information त्यसै थाहा छैन तर मेरो पनि वान अफ द बकेट लिस्टमा चाहिँ मिडियम भन्नुभएको थियो होइन अघि म डान्सर पनि हो जस्तै इरिना हो इति साथी पनि डान्सरै हो होइन हामी सबैजना हो डान्सर ओके Bhrikuti sorry for singling you out there but I mean leaving you out there बलिउडको लभ चाहिँ मैले इन पर्सन देख्न पाएँ कहिले भन्दा अब अभियसली हामीले कुरा गर्दा पनि न्युयोर्कमा एउटा फिल्म स्क्रिनिङ भएको थियो मुक्केबाजहरूलाई सायद अनुराग कश्यपको एन्ड ही वाज देयर होइन अनि त्यहाँ गएको थियौँ बिकज लाइक ओ अनुराग कश्यपको फिल्म द फिल्म वाज नट द्याट ग्रेट एक्चुअली it was not that great Bartika had like a very solid serious question about filmmaking I was very impressed I don't remember it now but then Bartika was like but she was only there for Mukkebaz I was there for every single movie during that 5-day festival yeah because I was in grad school it was far away from my home okay it was close from my place so Bartika I was there for every single movie तर त्यो भन्दा पनि medium explore गर्ने भन्दा चाहिँ really want to be a junior artist in a Bollywood yeah she's told me पहिला पनि उलाई AD पनि हुनु मन छ AD त it would be a fantastic thing to be an AD अब AD त boyfriend ला भन न I told her my boyfriend has a lot of connections I'm going to Bombay she's going to Bombay she's going to hook you up with people's Bombay जानु हो त मलाई पनि लानु न यस्तो auditionहरु दिन्छ नि junior artist that's the thing म जान्छु तिम्रो लागि एउटा एजेन्ट फिक्स गर्छु and then we'll come back and then तर only for junior artist stuff अनि म चाहिँ त्यहाँ गएर त्यस्तो गर्ने पनि मेरो बकेट लिस्टको प्लान छ अनि ओम शान्ति ओमको शाहरुख खान जस्तै त्यो पहिला नेको ओम जस्तै ओम जस्तै तर त्यस्तो खालको लाइफ छ हैन है जस्ट एउटा मात्रै गीतमा हो अनि आउने हो तर FYI अब हामी इरिना बर्तिका म बुढानी कण्ठ पढेको हैन अनि बुढानी कण्ठ हरेक क्लासमा चाहिँ हामीले नाच्नु पर्थ्यो के जेमा पनि नाच्नु पर्थ्यो लाइक स्पोर्ट्स डेमा पनि नचाइदिन्थ्यो डान्स कम्पिटिसन्स ह्यान त्यान हैन अनि बर्तिका अस्ति के भएको थियो अस्ति एकजना साथीको बिहामा गएको थिएँ अनि आई मेट अल टिचर्स अनि एकजना टिचरलाई मैले सर नमस्कार चिन्नुभयो आइ एम सिइङ हिम आफ्टर 11 years and he was like चिने नि अब यसले यहीँ नाच्दिन्छ I was like, sure, nothing has happened in my life for the past 11 years. I have been dancing every day, and that is what I'm going to do now. Thank you, sir. Sir, I did not return. Buran Kontako time capsule is like that. That's what happened. Buran Kontako ramro ramailo golf सक्यो
सक्यो हाम्रो गफ पनि सक्का धेरै लामो तर धेरै रमाइलो रमाइलो Bartika, please, you have thousands of followers. You are please having to share this. Please tell your listeners. Thousands of followers. I will do. Please, Boju Bajai follow garnu bhane. This is Bartika Eam Rai and I'm at Boju Bajai. Please follow, share, subscribe, like Boju Bajai for fantastic, intimate, intellectual, badass conversations. We are on Facebook and Instagram and Twitter and SoundCloud or wherever you get your podcasts. Spell गरिदिनु न त BOJUBAJAI Boju Bajai. Not Bajai Boju, not Boju whatever. So I'm Boju Bajai. Okay, thank you so much. Thank you again, Bartika, for giving us your time, and we're so excited for everything that you will do in the near future, and thank you for everything that you've done so far. Thank you, Dee. You have to edit a lot of my stuff coming up. Okay, bye.